बॉडी वाला भी पार्टी कहीं को चुमू भी तो बढ़िया पी दी देश बदल पछरे आगे मो सायाटा पिंच बदलाओ। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु मिस्टर देव आपको स्वागत करछि जाजपुर टका यूट्यूब चैनल एक फ्रेश ब्लॉग को। तो गाइस आज होछि 8 डिसेंबर आज होछि संडे। तो संडे रे जानथि तो मयूरभंज महोत्सव बहुत दिन रे चली आसुला। तो आज होछि संडे रे आज आछन हमर पप्पू पमपम ता संग ईरा महांती। तो पप्पू पमपम तो जानथि भाई पूरा कॉमेडी किंग आ कॉमेडी करी पूरा हसी हसी गड़े ता संग ईरा महांती आछन पूरा मस्त एंटरटेनमेंट हो आ। तो चलो जीवा आज मयूरभंज महोत्सव कोन केमिति होछि वीडियोटा लास्ट पॉइंट देखो। आज यदि वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती करिए। तो चलो जी आज बुलिक आसिया। तो फाइनली गाइस मुझे आसी पहुँच जाइए मयूरभंज महोत्सव तो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट होगा सांग आम बहुत सारा इवेंट अच्छी। तो भाई आज संडे लोकों भिड़ मैंने पूरा अलग आबार। तो चलो जी देखा कौन केमी इवेंट हो भाई सेपटे आम स्टेज अच्छी सांग आज देख लोक के भाई भिड़ आज मैंने पूरा फुल स्वागत करवा मयूरभंज माटीर पुओ प्योर मयूरभंजिया आपण समस्तकर पप्पू पमपम कहवा कथा मु शुणिथिली गोटे ओडिया कथा शिमिलीपाल उपरे एई 2-3 वर्ष तले शिमिलीपाल गोटे चाकरी बाहरला योग्यता अष्टम श्रेणी पास मासको दरमा होचे 85,000 टका। तो योग्यता अष्टम श्रेणी पास 85,000 टका तले शुणी देले हम ओडिसा जगर पिला कहले आमे करिवु कारण किछि बुझो नै लेखा जे एतिकी तारिख लास्ट डेट माने गोटे गोटे पिला फॉर्म फिल अप करी करी धाइले कहले अष्टम श्रेणी रे 85,000 स्केल माने पाखापाखि 8 दिन 16 लाख 70,000 टका मिलिबो मेन दरमा धाई की पहुंचले गोटे टका लास्ट जाकी से जो कबाट बंद हे से कबाट संदरे भी गणतला कारण चाकरी करिवार अछि अप्लाई कले 42,713 जन फिजिकल सॉरी रिटिन फिजिकल क्वालिफाई कला परे लास्ट को जणे रहिला पोस्ट अछि गोटे से पिला क्वालिफाई करि गला हो ये कहला हो आज्ञा करिवि एमन कहले फाइनल करिवो चाकरी ना हो आज्ञा करिवि एग्रीमेंट रे दस्तखत मारो दरमा 85,000 टका ये टका दस्तखत मार देला छिंचक एग्रीमेंट फाइनल ताकू लेके आलमीरा भीतर रखि देले दस्तखत मार टका कहला साडे चाकरीटा कोन ना एग्रीमेंट तो दस्तखत कर साइबी एबे चाकरीटा सुनो ना कोन ना शिमिलीपाल रे बाघ संख्या कमी जाउछी वर्तमान सरकार टेंशन इंडिया टेंशन पृथ्वी टेंशन कहीं बाघ संख्या कमी जाउछी। तो आमे पर दिन देखिलु हठात गोटे बाघ किए गोटे मारी देछि बाघटे को जंगल भितर सी डेड बॉडीटा पड़छि सरकार एपर्यंत जानि ना मुली कोन करा दिबो ना ता चमड़ा टिके आमे खोलिकी रखिछु तू बाघ होइकी पिंधिकी ता भीतर रहि अच्छा ये पूरा एग्रीमेंट दस्तखत मार देछि वर्तमान मना कला माने गवर्नमेंट चाकरी कोन होबो कोन नै सागे सागे कहले बहुत फसी जीवो धन देख एग्रीमेंट मार देइछु बापा रा ढिकी तापर 85,000 टका स्केल माने 1,70,000 टका दरमा सुनला कि कहला चलो बाघ तो हवा कथा को मते आउ बाघ का मिलबे जे मुंड बाघ होई गेली कोइ ताको पूरा टोटली जते ओके कहि देला ताको नै गेले से बाघ छाल टिकी पिंधि पूरा तळपटु सिलाई कर देले कहले ठियालु से इमिति ठियाला माने कहले कोन बरजात्री बाघ कि अरे तू पूरा सत बाघ एई मिति रो कोइ से आठेई रहिला ताको कहले बास एई मिति केते बेले भी दियो हाथ कुंडे हेले सुई की पछे कुंडे कि ठिया आइ कुंडे कुनी कारण बाघ कैन नॉट स्टैंड ये पहिला हो रही गला ताको जे प्रैक्टिस करे देली इटा मेन रोड एई पटे सब टूरिस्ट जिबा आसीबा करिवे तू एई गछ साइड रे कोठी गोटे बस्तु जेतले गोटे को गाड़ी पारे जो हटा सेपट को डेंगी पड़ी लोक केबे हेबे बाघ आमे भी जानिबु लोक जानिबु जे शिमिलीपाल बाघ अछन ये टोका रही गला डिसेंबर मास गाड़ी जाउची हा गोटे टूरिस्ट गाड़ी 4-5टा आउची हटा से साइड रे ठाई को टिंग 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 एई सेपट पळे सब गाड़ी ओती जो बाघ ये जे खंडे दूर थाकी चाहिबो पुणी पळे लोक केबे रे बाघ ये टिंग 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 जंगल को पळेला एई कि पूरा तार अभ्यास सब बेले एमिति चलीची दिने ताको कुहाई जे टूरिस्ट गाड़ी बंद हो जिवो तो बाघ काम बंद से ताको गोटे घर दिया ता गोटे रोड एड्रेस पूरा खोल देगी हठात दिने एमिति टूरिस्ट गाड़ी जीवा आसीबा लेट हेकी 7:30 हे गला ये कहला संध्या गाड़ी एबे जीवा काम तो सरी गला कोई भी जाई से तार ड्रेस पटा चेंज कर दबो कि भाबी कि से रूम भीतर पसिला को सेपट उठे सुबिला ये अनेला उठे सत बाघ झरका सेपटे इबेला अरे मु बाघ ये पुरो सत बाघ मली आली पड़ी जाऊ 50,000 गला बाघ मते बंचिबा पड़ियो मु सिना जानि जे मिछ बाघ सिए तो जानि ना कोई ये गुडेला सिए बाघ भी आपको गुडेला गोटे जगह रे देखिबे
से गोटे जो जगह आम शिमिपाल भितर गोटे इको रिट्रीट अच्छी से से भितर पशिगला देखा राति टूरिस्ट पूरी सीजन कहीं फाँका ये समस्त डाकुची भाई रे मत बचाओ रे ये कंपानी सरकार मत गोटे फसई देते 85,000 टका दरमा दे मत बाघ कर भाई मु मनिष्ठरे कहीं शुणा ना बाघ पूरा पाख पहुँचे पुणी धाइला बाघ गोटे ये धाई गोटे जगह पारिलानी पड़गला पर कांदुची भाई रे 85,000 टका लोभ देखी छुआटा को मारदेल तुम बाघ आज मो हापुड़े पूरा बाघ होइटे भाई भाई रे बाघ तू जदि मनीष कथा बुझीपार राण रे खाली टंका चक्कर में चाकरी करी मत छाड़ी दे से बाघ पूरा होइटे भाई आर बाघटी कहला पार्टी कहीं कर मुझे तो बढ़िया पिंधि जो टोका माने झील माने बाहर शुण जीवन में 3टी कथा मानिब 1 नंबर बापा माँ जो फाइनाल करेंगे सेठी बाहा हम नहीं ओके 3 नंबर निजे बाछिकी हम नहीं हाँ जड़े कहला तामाने आम झुलिक रही ना कौन 3 नंबर बाहा हम नहीं मते मते थरे जड़े पचारा पप्पू भाई लव मैरेज भलो ना अरेंज मैरेज भलो मुझे आगे कह विष खाई मले भलो ना दौड़ी देकी मले भलो बे फाइनल जदि मरिबाटा सारो सेतिरे ऑप्शन कोन खोजुछु प्रेसिडेंट महोदय एवं ता सहित प्रत्येक मयूरभंजिया चाहूथिले कि जदि केही आर्टिस्ट रिपीट हेबे से होजुती इरा महांती बहुत फैन आपनकर अपा ए मयूरभंज माटी रे आत्महत्या करदेवी किए कौन है कहीं आत्महत्या करदेबू ना कौन करू कहलु सांगसाथी बाध्य कर मुझे टिके मद पी देखी घर को जाऊँगी स्त्री पूरा पूरा डेगिची कर उड़ाऊँगी घरे मुझे स्त्री जानूँ केमी कहला आश्चर्य क्राइम ब्रांच कुकुर तो नाक भी एत स्ट्रंग नुहे मो वाइफ नाक जमी स्ट्रंग घरे पशिला मैंने हाँ मद पी देखी आई काली तो मुझे घर छाड़ी पलैबी मुझे छाड़ी देखी सी घर छाड़ीदेव कौची
ତାହେଲେ ତୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେ। କହିଲା ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ୁନି। ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କହିଲା ଏମିତି ଥରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି, ମୁଁ ତ ଡେଲି ମଦ ପିଇକି ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରେନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଟା କହ? ସେ କହିଲା ସବୁଦିନ ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଉ ନା 11ଟା ବେଳେ ଯା, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦିଟା ପୁଦିନିହାରା ପାଟିରେ ପଡ଼ିକି ଚୋବେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋମିଣ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇକି ପଳେଇବୁ, କିଛି ଜାଣିପାରିବୁନି। ମୁଁ ସତ କହିଲା ପ୍ରମିଜ। ଯଦି ଜାଣି ପକେଇଲା କାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଜି କରିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ 2ଟା କ୍ଲୋରୋମିଣ୍ଟ କହିଥିଲା, 3ଟା କ୍ଲୋରୋମିଣ୍ଟ କିଣିଲି, 2ଟା ପୁଦିନିହାରା ଚୋବେଇ ଦେଲି, ଆଉ 2ଟା ପୁଦିନିହାରା ଫଟେଇକି ମୁହଁରେ ମାରିଦେଲି, 3ଟା ଯାକ କ୍ଲୋରୋମିଣ୍ଟ କି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଗଲି। ରାତି 11:30 ବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାନେ ଟିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ମଦ ପିଇକି ଆସିଛ, ଏକାଥରେ କହିଲା। କହିଲା କୋଉ ଦିନ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରେନି, ମତେ ସେ ହାରାମି ସାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଯିଏ ଶାଳାଟି ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତ ଏଇନା ମାଡ଼ ଖାଇଯିବା ପରିସ୍ଥିତି, ତଥାପି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ କହି ତୋ ଗର୍ତ୍ତଳେ ପଡୁଛି, ମୁଁ କାଲି ପାଖରୁ ମଦ ପିଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଜାଣିଲୁ କହ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଇଜି, ତମେ କୋଉ ଦିନ କ୍ଲୋରୋମିଣ୍ଟ ଖାଉନି, ଆଜି କାହିଁ ଖାଇଥିଲ? ଇଏ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଚାଲାକିଆ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାରୁ ଜାଣୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ଯିବି ବାଥରୁମରେ। ନେକ୍ସଟ ଡେ କହିଲା ଆଜି ତ ପିଇ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଭାଉଜ ରାଣ ପିଇ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୋ ରାଣ ପିଇବନି। କ'ଣ କରିବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି, ସାଙ୍ଗ 5-7 ଜଣ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ କଥା ମାନିକି ପିଇଦେବି। କରିବି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା କବାଟ ଖୋଲିବି, ବାଥରୁମରେ 1-2 କରିବି, ଆସିକି ମୁଁ ଶୋଇବି। କହିଲା ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି, ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଲୁଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ବାଥରୁମ ଖୋଲିକି ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ମାନେ 1 2 3 4 ଏତିକି ପରିସ୍ରା କରୁଛି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଶୁଭିଲା ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ବି ଯାଇନି। ସେ ବାଥରୁମରୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ବ୍ଲୁଟୁଥରେ ରାଣ ପକେଇକି କହୁଛି, ମୁଁ କାଲି ପାଖରୁ ପିଇବିନି, ଦୂରରୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ କହ ଡାର୍ଲିଂ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲି? ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରୁ କହିଲା ତମେ ଯୋଉଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛ ସେଟା ବାଥରୁମ ନୁହେଁ, ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି ମୁତୁଛ। ଇଏ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତା ପରଦିନ କହିଲା ନା ମତେ ଏତେ ଦାମିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ ଯେ ମଦ ପିଇଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଗଲାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି କ'ଣ ପରିବା କାଟୁଥିଲା, ହୁ କେୟାସ। ମୁଁ ଗଲି, ଲୁଗାପଟା ବଦଳେଇ ଦେଲି, ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇଲି, ଆସିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବା କାଟୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ତୁ ସବୁଦିନ ମତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମଦୁଆ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମଦୁଆ କ'ଣ? ମଦୁଆର ଦେଶ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ଯଦି ମୁଁ 1650 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ରଫବୋର୍ଡ କୁଆଡେ କିଣିକି ପିଇଲି, ସେ ପଇସାରେ କେତେ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଯୋଉଠି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଉଛି 5000 ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ସିଏ ପଠେଇଲା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ସିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲି, ସିଏ ପଠେଇଲା ଲୋକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ପୁଣି ଆମ ଘର ପାଖରେ ସରକାରୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ, ସେତିକି ଲୋକ ମଦ ସହିତ ଏଟାଚ। ଯିଏ ସିଝା ମୁଗ ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛି, ଯିଏ କୁକୁଡ଼ା ଫଡ଼ି ବିକୁଛି, ଯିଏ ଖାଲି ବୋତଲ ବିକୁଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପଇସାରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମରିଗଲା ପରେ ମୋ କଲିଜା କୁକୁର ବି ଖାଇବନି, କିନ୍ତୁ 25,000 30,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ତୁ କହିବୁ ମଦୁଆ? ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ପଡ଼ିଲା, କରୋନା ପଡ଼ିଲା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ବାଙ୍କିଗଲା। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ବାରିକ ନାହାନ୍ତି କାଟିବା ଲାଗି, ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ। କ'ଣ କରାଯିବ? 2 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲାକ ଲୋକ ଯାଇକି ମୋଦିକି କହିଲା, ମୋଦିଜୀ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ। କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଲା, କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖୋଲ। ଇରେ ଭାଇ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଲେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକ୍ରି ହେଲା 390 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଦ, ପାକିସ୍ତାନର GDP ଠାରୁ ଅଧିକା। ତମେ ଆମକୁ ମଦୁଆ କହିବ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଚାହା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦେଶ ବଦଳେଇ ଦେବି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିନଥିଲା। ୟା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ପଦଟେ କହିଲା, ଦେଶ ବଦଳେଇବ ପଛରେ ଆଗେ ମୋ ସାୟାଟା ପିଞ୍ଚ ବଦଳାଅ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମଦୁଆ। ତା ସାଙ୍ଗ ଇରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗ ଲବାସଦା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖିଦେବେ, ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ତ ଇରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତ ଚାଲ ଯିବା ରୁମକୁ ଆଉ। ତ
गाइस आज ब्लॉग तो देखिले हमर मयूरभंज महोत्सव कौन केमती गला तो ईरा महांती आसले ता संग पप्पू पम भाई आसले तो मस्त पूरा गीत ता संग को हमर कोन कॉमेडी रो तड़का पप्पू पम भाई आंसो तो जुआड जियो हसेगे आ तो मस्त कॉमेडी कले तो खास करी पप्पू एटा मस्त कॉमेडी करछन तो सेटा को सेपरेट करी आउट वीडियो पकेमी तो ए वीडियो तो जा देखले तो चलो आज ब्लॉग टाक मुझे एडिट करछि जदि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करे देखा बटना ब्लॉग को रोज नमस्कार जय जगन्नाथ एते पର୍ଯ୍यন্ত आछन सब्सक्राइब टा करो लेट